bo bung no chung joto sia phono ongmai nai akhe sine phono bangma tongna hiema chungo bo bung khe 55 bagbasa constituency ni BJP MLA sei bung khe MLA ta sei bini mung khe bale Jadhavlal Deb Nath hiao akhe bung khe bale maumi singkhe chung joto sipai nai video na ya phangchim chudap suri ne singkhe na joto no bujumai nai china hiya no joto no asa kheo jejon bo video no nai to na ro wai so ya bo video no ya phangchim chudap suri ne ma ba pandaw na no kabawo ke bobung 55 bagbasa constituency ni BJP MLA ta bungke Jadhavlal Deb Nath hiao tai sa thangdai ke bungke assembly wo lugo projani joto suha kaham hamya salaini hiye assembly legislative assembly wo ma singlayo MLA ro su ke abo assembly hall wole sports pa ma insing ke je MLA ngai su se abo assembly wo ha singye tini janjan constituency ni lugo projarong ba pandawo tini patma khokchi motong patma maya matong patma problem ongi tong abono se lugo projam ba pandawo lo habrao salaimo kam hamya salaiye nangke mai marma tongye maya ongke abo jagawo namak balayo tining rimarma tongye thu yang hasingke abo jagawo no sai ke saku laiye joto so lugo projani bislewo khajaya chawye MLA ro salaimo somoi abo jaga se bokhe assembly hall ke himba aboro wo se bobro ha Jadhavlal Deb Nath yani ke bunglet ma ke pitoin singke tining aboro se blue film na ye tining logo projarong ba panda kam hamya sa ne mala thaipo saya mani ke bodi ke blue film ro na ye khelai mo ro video ro no se na ye bungke bodi ke unge tongo na ledi arumi lugo projam ba panda kaham hamya mai ne ma de thaya po sasunya man kese pru kese bung bodi ki na ye to social media wo bet thake viral onge tongmo naro joto phono sinai no joto phono nunai arumi bo bung ke khelai mo so se na ye tongo arumi naro joto na ye tonne ro pho bo social media wo viral pai thangman tate wa po khoi se ye joto no po sai sirim se joto sianu yang tonne ro pho ke ha khupor mo de yo no joto no sirim se himba ang bo khupor samoni hian ro no cha ya phono tangdi bole jate rokom kawbai phono lo ha translate pai lo ha nosto ka joto suha social media wo viral khepe ha abodiyo no ang phot bono kobru bai ke je go the bodi ke sayen ro joto no siri phijam se khak chahan ro joto na ye tonne ro